यूनुस रुकू नंबर 7 और आयत नंबर 61। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तकूनु फी शअनिन वमा तत्लू मिन्हु मिन क़ुरआनिन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफीदून फीह वमा यअज़ुबु अन रब्बिक मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाइ वला अस्ग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون। जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ वो वाली लाइन जो है वो स्काइप का जो निशान है उसके करीब करीब होगी, ठीक है।